Segunda parte do vídeo. Resumo aqui graves, médios, agudos. Eu fiz um resumo rápido de como tirar o som. Região média aqui. Na parte grave vamos a aumentar a saída de ar. E não solamente aumentamos a saída, sino que também nossa coluna de ar que estaba cortando aquí, estaba chocándose aquí. Imaginamos que esa caneta es a columna de ar, a nuestra columna. Estamos soprando más o menos así. El tubo está aquí así. Nos estamos aquí en esa posición, aquí así. Y la flauta va en ese ángulo más o menos. Un poquinho inclinado. Lógico, tem flauta que você vai tocar mais inclinada e tem flautas que você vai tocar menos, com menos inclinação. Mas todas têm sempre um pouquinho de inclinação. Então na região dos médios, a nossa coluna vai cortar aqui, assim. Se assopra vai cortar aqui. E quando viemos para os graves, vamos a hacer los graves aquí, los tubos mayores, es aquí esa parte. Abrimos un poco más, abertura para salir más ar, una cantidad mayor de ar. Y esa columna que estaba así en un medio, ahora en los graves, va a ser así un poco. No así como que entrando adentro del tubo así. No formato do tubo. Va a inclinar así, levemente, un poquinho. Que aí esa columna que estamos asoprando, la ven aquí como si fuese a chocar aquí, más o menos. Si fuese a chocar aquí. Para que coloque en movimiento a columna de ar que está dentro de ese tubo. Ahí coloca en movimiento, comienza a vibración y ahí se produce el son. Ahora en la parte aguda. Entonces los graves era más o menos así, un medio así y un agudo ya inclinamos un poquillo más así. También no horizontalmente, porque horizontalmente el son no sale. En ninguna de esas tres partes aquí, en ninguna parte de la octava, en ningún tubo va a salir un son horizontal. Horizontal acontece eso aquí. Que es un efecto, son efectos para flauta. Yo puedo tocar una melodía o una parte de la melodía haciendo esos efectos. Son efectos. Ahora el son mismo. Entonces aquí, regresando, voltando al tema. Grave, medio y agudo. Más o menos así. Va a salir a nuestra columna. Y eso alteramos el movimiento de la columna. Misma cosa que hacer eso aquí. Estamos soprando una tampa de la caneta. Voy a subir un poquillo. Voy a voltar a normal, al punto aquí. Ahí estoy soprando horizontal. Eu vou descer. A columna de meu sopro vai descer.
com essa coluna, o movimento da caneta, estou acompanhando com o movimento do maxilar. Aí fazemos o sopro assim, 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 né? Ó, por exemplo, imaginemos que hoje está quente aqui. Está frio, estou usando blusa, mas tem dia bem quente aqui. Então vamos imaginar que está quente. Fazemos... O que aconteceu? O nosso maxilar afundou aqui, permite que essa parte do lábio fique para fora e o nosso ar vai em uma coluna vertical, assim. Então, quando sopramos a flauta, o nosso maxilar também se movimenta, observando aqui. Eu estou fazendo movimentos exagerados, mas é assim mais ou menos o movimento. Não tão exagerado do jeito que eu fiz, é mais, digamos, mais leve, menos. Estou exagerando para que vocês possam entender a lógica do movimento da coluna. Amigos, obrigado y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao amigos.